Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugungi videomuz g'unojin. G'unojin, parodni g'unojin. Barodaro, assalomu alaykum. Mana yakkas iltimos kat. G'unojina syomka sumdar kora, срочно фурухтандар кор barodaro. Якним сола. G'unojin якним сола barodaro. Каси мегира и мол хоназот хели бозор хати гаштаги нестай. Харида фуруш нестай. Barodaro, harakat kunin, moli خوب میبریم barodaro. Moli toza. Mana lish nima xidim begonaim. Begonada mana nigoh kunin chila. Mana cho'chorsh nigoh kunin. Kushot kalon ana. Shashta cho'cho'da o'xshaydi. Shortani shashta bular. Barodaro mol behat ahlay. Ahlish 100% ul buqa raftagi nesta. Yaknim sola. Barodaro mana каси мол мекадаги одам боша, ҳаракат кунен, mana xaridori кунен, savdo kada. Пахмиш ham zo'r. Mana ay taraf moda nametun mo'zi. Mana ay taraf nigoh кунен. Пахмиш. Mana gardonosh nigoh кунен chiqila. Barodaro, tavsiya etim. Masalan, hozir dar bozor каси bozorda gashdagi odam boша, behad kasal bisyor. Mana ayxonash biyoyin bigirیم barیم. Marhamat. Ягон камбуди надоре, саломатиш хурданш ҳама 100% barodaro. Мол беҳад зура. Адрес мо ноҳияи Вағш, Тайбет barodaro. Моли Адирай. Хели моли чӣ неста. Нарша barodaro 13,500 бо муомила дора. Занг зада чашах мекунем, савдо мекунем barodaro. Срочно сумдар кор буд. Мефуршум гуфта, илтимос кард, мана абеди соати 12 съемка дорам мемра. Barodaro, Гулистон бозорам съемка карда натонистам, кор беҳад бисёра. Мана вақтш биёям, ман съемка мекунем, ҳаракат мекунем, съемка кардан бозорро. Я тамошо мекунем. Нарх наво хай хидмам намедорам, бозорам хеле шид, бозорам дуромадаги нестем. Ятай лайк обязательно бизанем. Mana xaridori kunim barodaro. Moli xo'p barodaro. Moli yosh. Mana marhamat zang buzane.